Toyota Camry سال برارش 2011 ماشین امریکان که می باشد. من این نمودی بیرنه ماشین دوستان عزیز، این خیلی که دیده ایستادید سنجشی تکنیکی یک سالی ندارد. آینه های 36 تا ماه نوامبر 2021. من این نمود از قفای ماشین. حاضر از داخل سالن برای شما معلومات بدیم. داخل سالن 4 الکتریک، سنتر زمک، коробкаш автомат، اینجا سی دی پلیر دارد. پرابیگشه میخوام من حالت سالن ماشین چه خیلی که دیده ایستادید. من حالت سالن کفای ماشین мотор 2.5 سوزشواری بنزین. расходаш 10 لیتر به 100 کیلومتر میگرده. یادآور میشیم پرابیگش 88000 کیلومتر دوستان عزیز. این حالت موتور ماشین. نرخ ماشین 125000 سوم با سودا میشود. تلفن برای معلومات 92 990 09 90 990 09 09. Hyundai Avante سالی برارش 2013. نمودی بیرنه ماشین دوستان عزیز. من این نمود از قفای ماشین. من پورتفولیو چیز کردم. از داخل سالن برای شما معلومات بدیم. 4 الکتریک پاکت، سنتر زمک، коробкаш автомат. اینجا همه نواراتاش هست. سی دی پلیر داره، کلیتاش ستارت استاپ. نیست کسیه. این حالت سالن ماشین سیدینیاش کاژی می باشد. این حالت سالن کفای ماشین. همه سیدینیاش باگریف دوستان عزیز، پیش و پشت. мотор 1.6 CDI سوزشواری بنزین. расход چند تا؟ расход کم، совсем کم. کم 7 لیتر. расходش 7 لیتر 100 کیلومتر میگرده. من این حالت موتور ماشین. نرخ ماشین 95000 سوم با سودا میشود. تلفن برای معلومات 92 717 80 89. سچک الگانس سالی برارش 98. من حجتاش منه آینه سیاه شیشه. این سنجی تکنیکیش. نمود بیرنی ماشین. نمود از قفای ماشین دوستان عزیز. حاضر از داخل سالن برای شما معلومات بدیم. داخل سالن 4 الکتریک پاکت، коробкаш автомат، ترونیک، من اینجا سی دی پلیر دارد، مانیتور، دوتا سی دی های پیش باگریف، سنتر زمک، پرابیگش 24000 کیلومتر دوستان عزیز. این حالت سالن ماشین. мотор 2.4 سوزشواری گاز بنزین. این حالت موتور ماشین دوستان عزیز. расход چقدر؟ گاز کدی 75 تا میگرده. расходش 10 تا گاز کدی 75 کیلومتر میگرده. نرخ ماشین 80000 سوم با سودا میشود. تلفن برای معلومات 92 774 59 09 92 751 33 31. Avante سالی برارش 2007. من این نمود بیرنه ماشین دوستان عزیز. من
من این نمود از کفای ماشین. حاضر از داخلی سالن برای شما معلومات میدیم. داخلی سالن 4 الکتر، سنتر زمک، пробега 633,000 километр, коробкаш автомат, این сиденьёи пеш обогрев, CD плеер дорад, магнитофон дорад дӯстони азиз. این ҳолати сиденьи мошин. این ҳолати салони кафои мошин дӯстони азиз. мотор 1.6 сӯзишвори бензин. расход чандта бензин гирифт? 7 لیتر. расходаш 7 литр ба 100 километр мегардад. این چی خیلی که دیده ایستادید حالتی мотори ماشین دوستان عزیز. нархи ماشین 70,000 сомон با савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 880 74 44 92 885 22 22. Opel Insignia соли барориш 2011. یعنی نمود بیرونی ماشین دوستان عزیز. من این نمود از کفای ماشین. حاضر از داخلی سالن برای شما معلومات میدیم. داخل سالن 4 الکتر، коробкаш автомат, CD плеер дорад, сентр замок, сиденьёш обогрев, пробег чӣ мефаҳмем ҳозир 51,000 километр пробег. оригинал. мани ҳолати салони мошин бо сиденьёш лифт дӯстони азиз. این ҳолати салони кафои мошин. мотор 2 екатек сӯзишвори бензин. расход чӣ қадар? 8 تا میخورد. расходаш 8 литр ба 100 километр мегардад. економичный. нархи мошин 85,000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 601 00 02. ваз 2107. соли барориш 2012. мана дӯстони азиз намуди биернаи мошин бисёр дар ҳолати хуб. намуд аз кафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон коробкаш механик, CD плеер дорад, пробегаш 33,000 километр пробег. пробегаш оригиналанд, оригинал миқдор. این ҳолати салони мошин сиденьёш кожини мебошад. мошин истодагии гусосия. این ҳолати салони кафои мошин дӯстони азиз бисёр дар ҳолати хуб. мотор 06 инжектор сӯзишвори бензина. расход чӣ қадар? 7. расходаш 7 литр 8 литр 100 километр. нархи мошин 40,000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 938 44 77. дӯстони азиз, шумо тӯи арӯсии домодӣ ё ҷашну маросим ва ё зорзӯз дореду дар фикри сафти он ҳастед. пас наворбардорони касби студияи баҳодур дар хизмати шумо. студия баҳодур бо техникаҳои муосири замонавӣ ва ҷашну маросимҳои шумо зиннати тоза мебахшад. аз ҳама муҳим бо сатҳи олӣ ва нархи дафтар дар хизмати шумо. телефон барои маълумот 92 899 89 89.